n'avez aucune hypothèse qui est violée dans votre modèle. D'où, les hypothèses, on a commencé par la première hypothèse qui est une hypothèse, donc elle est considérée comme une hypothèse, je dirais, déterministe non stochastique, une hypothèse structurelle autrement, c'est-à-dire qui dépend de la structure des variables choisies, c'est-à-dire les variables, je dirais, les explicatives. Ok? Donc, la première hypothèse, comme on a expliqué la science les faite, c'est la multicollinéarité. Alors, la multicollinéarité, la définition d'elle, on a dit que c'est une forte corrélation entre une ou bien plusieurs variables explicatives. C'est-à-dire une relation entre deux ou bien plusieurs variables explicatives. C'est-à-dire un problème de multicollinéarité. Un problème de multicollinéarité, il a plusieurs conséquences. Il a plusieurs conséquences. Première conséquence qui est une conséquence, je dirais, systématique, une conséquence matricielle, une conséquence de calcul, une conséquence, je dirais, qui est très puissante, et que la matrice exprime x n'est pas inversible. Voilà. C'est-à-dire, il faut rendre cette matrice exprime x une matrice qui est, je dirais, non singulière. C'est-à-dire, elle admet un inverse. C'est-à-dire qu'un déterminant qui est nul, pardon, qui est différent de zéro. Voilà la première conséquence, la conséquence structurelle. La deuxième conséquence, des variances, c'est-à-dire les estimateurs du moindre carré ordinaire ne sont plus convergents. C'est-à-dire que d'où toute augmentation de l'échantillon, bien toute augmentation de la période de travail ne contribue pas aux variances des coefficients obtenus. Voilà. C'est une deuxième conséquence. Voilà. Et une autre conséquence, à savoir là la violation d'hypothèse, à savoir, donc ce sera la dernière science, je pense, si on puisse, c'est là que le truc aujourd'hui, ce sera la dernière science de violation d'hypothèse, et après directement on va faire recourir aux examens qu'on a travaillés, et on va retravailler les premières parties qu'on a zappées normalement. Si vous voulez l'examen, on a zappé la première partie. Donc maintenant, on va retravailler avec les examens en travaillant avec la partie théorique. Donc voilà, j'ai dit que il y a plusieurs conséquences, mais la conséquence la plus puissante, que la matrice exprime x n'est pas inversible. D'où on pose la question suivante, comment peut-on, comment peut-on détecter ce problème? Comment peut-on détecter ce problème de linéarité? En utilisant quel test? Quelles sont les conditions, les caractéristiques de chaque test? Quels sont, dans quel cas de modèle ou bien dans quel cas de mesure qu'on utilise un test, c'est-à-dire de Farrar, non un test de Weill tolerance. À titre d'exemple. C'est-à-dire que vous devez maîtriser les caractéristiques de chaque test, donc de chaque test pardon, particulièrement, c'est-à-dire de chaque test par test, vous allez, vous allez maîtriser qu'ils sont vraiment, vous devez savoir quelles sont les hypothèses du test. Et après les hypothèses, vous devez savoir quelle est la procédure à suivre et finalement la règle de décision. Quand vous savez que n'importe quel test, c'est pour une aide de décision. Ça marche. Donc voilà, les tests qu'on a vus dans le cadre de la multicollinéarité pour détecter ce problème de multicollinéarité, ce sont deux. Donc deux qu'on a vus. Le test Klein qui est très simple, une petite comparaison entre les coefficients de corrélation et les coefficients de corrélation au carré, ou coefficients de détermination, pardon, de modèles. C'est le test Klein. C'est r carré inférieur à petit r, au carré bien sûr, il y a une présomption, il y a une possibilité d'avoir une multicollinéarité dans le modèle. Après, un autre test qui est très puissant, ou bien qui analyse le modèle, la multicollinéarité dans la globalité, ou bien dans une approche globale du modèle, هو هو le test Farrar-Glober. La différence entre le Farrar et Glober et le Weill tolerance, variation inflation factor, ou la tolérance, c'est que le test Farrar-Glober, il analyse la multicollinéarité dans l'ensemble. يعني في l'ensemble du modèle. Par contre, le Weill, la multicollinéarité, c'est une conséquence causée par les variables explicatives, d'où la Weill et la tolérance
je dirais, consulte chaque variable d'une façon particulière et voir quelle est la variable qui fait la cause de la multicollinéarité que sauf une autre. Voilà. ADIA, la différence qui existe entre le Farrar et Globar et le test de variation flexion. Donc, un test de Farrar et Globar, généralement, c'est un test de Kudo qui s'effectue en deux étapes. Tac. Juste un petit rappel à ce qu'on a fait. Normalement, on va aller directement droit au but. Donc, un test qui s'effectue en deux étapes. Une première étape consiste à calculer les déterminants de la matrice de corrélation dans l'ensemble des variables explicatives. Et après, un premier constat que c'est le coefficient, ou bien c'est le déterminant, il est presque égal à zéro, d'où il y a un risque de multicollinéarité. Sinon, si on ne sait pas exactement est-ce qu'il y a de multicollinéarité ou pas, on doit avoir une confirmation. Cette confirmation doit être effectuée par bien, doit être obtenue par le test suivant, d'où deux hypothèses, H0, donc absence de multicollinéarité, H1, présence de multicollinéarité, et une comparaison entre le Q2 calculé et le Q2 tabulé. Q2 calculé supérieur à Q2 tabulé signifiait qu'on va rejeter H0, c'est-à-dire il y a une présomption de multicollinéarité, il y a une possibilité d'avoir une forte multicollinéarité dans le modèle. Mais on ne sait pas la limite de l'aide de test, que on ne sait pas exactement la variable qui fait la cause de la multicollinéarité. On ne sait pas exactement quelle est la variable qui fait la cause de la multicollinéarité, d'où le test Farrar, pardon, le test Wife Inflation Factor, le test Wife Variance Inflation Factor ou la tolérance, c'est une extension développée de ce test. Et après, on a posé la question sur les techniques utilisées pour remédier ce problème de multicollinéarité, c'est-à-dire sans supprimer les variables, etc. Donc, il y a une solution qui est très technique, qui est la ridge régression, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ajouter une constante au diagonale de la matrice exprime x pour la rendre une matrice non singulière, c'est-à-dire une matrice dont les valeurs de diagonale sont augmentées, c'est-à-dire quoi? La matrice va converger vers le cas d'inversibilité. Et après, on a d'autres solutions qui sont plus techniques, c'est l'augmentation de la taille d'échantillon, mais cette solution, elle est conditionnelle, c'est-à-dire elle est conditionnée par la condition suivante, c'est-à-dire que les observations que nous devons ajouter, ils doivent être tout à fait différentes avec les observations qui sont déjà figurées dans le modèle, ou bien les observations qu'on a déjà utilisées pour estimer ce modèle. Sinon, si les observations ajoutées sont les mêmes, ou bien prennent le même sens de direction avec les observations déjà figurées, ou bien déjà captées par le modèle, là, il n'y aura pas de solution, mais plutôt c'est une augmentation, ou bien c'est une reconduction, c'est-à-dire je dirais, une sorte de redondance de multicollinéarité. Ça marche? Finalement, une solution qui est très intuitive, c'est de supprimer les variables qui font la cause de la multicollinéarité. Je directement les variables qui font un problème de multicollinéarité, je vais les supprimer et réestimer le modèle sans ces variables. Ça marche. Réestimer ce modèle sans ces variables. Sinon, il y a d'autres solutions que j'ai expliquées la, la- la séance les faite. La solution de la PCR, c'est-à-dire Principal Composite Regression, c'est-à-dire l'utilisation de l'analyse de composantes principales comme outil d'analyse de données dans l'économétrie, ou bien pour lutter, ou bien pour faire face à la multicollinéarité. Voilà, ce sont des solutions utilisées pour détecter ce problème de multicollinéarité. Et après, on a posé la question sur qu'ils sont alors, est-ce qu'il n'y a pas des techniques qui vont nous permettre d'éviter ce problème de multicollinéarité, c'est-à-dire sans tomber dans un problème de multicollinéarité, comment peut-on choisir ce modèle, ou bien un modèle qui est optimal? On a, on a, euh, on a mis la lumière sur quatre plutôt tests. Donc le premier test, c'est toutes les régressions possibles.
C'est-à-dire, on a dans un modèle à k variable explicative, on a la possibilité d'avoir 2 à la puissance k moins 1 modèles. 2 à la puissance k moins 1 modèles. Donc, les modèles, le critère ou bien le critère de choix, on a les deux critères AK keywords calculés en se basant sur les données ou bien les composantes de chaque modèle avec R au carré, le coefficient de détermination. D'où le modèle est optimal. C'est le R au carré c'est le R au carré je dirais, elle est très élevée et les deux critères de la Kakiswar sont minimales. Il y a d'autres procédures, à savoir la backward ou le forward stepways. Donc la backward, on a dit que, c'est-à-dire back elimination, c'est-à-dire on va estimer le modèle dans sa globalité, après commencer à éliminer variable par variable, étape par étape, proche par approche, donc en utilisant le critère de Theusen, c'est-à-dire la significativité partielle. On supprime les variables qui ne sont pas significatives fortement, et après le degré avec, c'est-à-dire on fait à mesure avec le degré de significativité, on supprime les autres variables jusqu'à c'est-à-dire la clôture, ou bien le point d'arrêt de ce modèle, ou bien on arrête lorsque le modèle il est optimal sous les deux critères Akak et Schwartz. Deuxième procédure, la sélection progressive, c'est-à-dire la forward. Donc la forward, c'est-à-dire il faut commencer par la variable x qui est fortement corrélée avec y, et après chercher la variable qui a une coefficient de corrélation partielle avec y élevé, et ajouter elle, et après étape par étape, c'est-à-dire en ajoutant les variables de cette procédure en utilisant le coefficient de corrélation partielle. Et la procédure s'arrête lorsque le t de ce des variables explicatives sont inférieures au seuil critique. Voilà la deuxième méthode, il y a la méthode forward regression, c'est-à-dire la sélection progressive. Et finalement, on a la méthode stepways, c'est-à-dire judgment setup, c'est-à-dire la méthode étape par étape. Cette méthode, elle est séliminaire. Hein. Elle est séliminaire à la méthode pardon, elle est similaire à la méthode de forward, mais la seule différence existe dans le critère de l'arrêt de processus. Ça marche? Voilà, on a fait un tour sur le problème de muscularité. Ça marche? Mais j'ai dit que le problème de muscularité, ce n'est pas un problème important à tester dans un modèle. Ça marche? Lorsqu'on obtient les résultats, les résultats le modèle, on n'a pas, je dirais, on n'a pas de souci. Mais quand il y a un problème, s'il y a un peu de muscularité ou pas, non, ça, on n'a pas de souci. Sur les hypothèses, puisque le modèle est estimé, signifie que la matrice exprime x il est inversé, d'où il n'y a pas de problème. Mais le problème, il est où? Si on a une hypothèse stochastique violée, à savoir l'hétéroscédasticité, l'autocorrélation, la normalité et l'endogénité. Alors, j'ai déjà expliqué qu'est-ce qu'on veut dire par hétéroscédasticité. Et le mot opposé, bien le mot opposé, c'est l'homocédasticité. Donc, le cas favorable pour nous, c'est d'avoir un modèle qui est homocédastique. Par contre, on n'aime jamais tomber dans un modèle qui est hétéroscédastique. Ça marche? Hétéroscédasticité, c'est un grec qui vient de le terme hétérogénéité de variance. C'est-à-dire que la variance des résidus, elle est hétérogène. D'où le comportement de la série des résidus se change en fonction du temps. En fonction du temps. Ça marche? C'est-à-dire qu'il y a un problème d'hétéroscédasticité. La volatilité de E de T change en fonction du temps. Prenons l'exemple suivant. Alors, on a déjà expliqué ces deux exemples. Donc, on a, si vous voyez sur les deux points de nuage, bien les trois cas de figure, la première cas de figure, c'est le cas où la volatilité de la variance, ou bien la volatilité de E, le résidu, elle est constante. C'est-à-dire, les différences E, comme vous savez, c'est la différence entre Y chapeau, Y chapeau. C'est-à-dire que ces différences, dans le modèle
dans sa globalité, sont les mêmes. Les différences ou les écarts sont les mêmes la globalité du modèle. Donc le modèle il a globalement une volatilité qui est constante. Donc il y a un modèle qui est homoscédastique. Par contre, les deux autres cas de figure, ce sont des cas où on a un problème d'hétéroscédasticité. D'où il y a un changement de volatilité dans la variance de E de t, la variance de E de t qui est. Donc on a une période dont la volatilité elle est un peu petite et après une autre période dont la volatilité elle est très forte. Cette hétéroscédasticité doit être soit négative soit positive, c'est-à-dire positive quand la volatilité augmente en fonction du temps, ou bien en fonction de l'augmentation, en fonction de la droite, et négatif quand la volatilité diminue. Le premier cas de figure est une hétéroscédasticité qui est positive, par contre l'autre cas, une hétéroscédasticité qui est négative. Voilà les deux explications qu'on peut donner à l'hétéroscédasticité. Donc, soit on a deux cas, soit le cas d'hétéroscédasticité, c'est-à-dire on a une hétérogénéité de variance, c'est-à-dire la valeur de la variance se change dans un point, ou bien dans un temps à un temps, ou bien dans une période à une période. Par contre, le concept opposé ou l'homoscédasticité, c'est-à-dire l'homogénéité de la variance, c'est-à-dire qu'on a une même variance les résidus le modèle global. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les valeurs ou bien les écarts de y chapeau sont les mêmes l'ensemble du modèle. Voilà, l'hétéroscédasticité, c'est une hypothèse, j'ai dit que c'est une hypothèse structurelle. Pourquoi? Parce que, c'est une hypothèse qui est basée sur le résidu. Le résidu. Et comme vous savez que le résidu, ce n'est pas une variable déterministe, non, mais c'est une variable qui est stochastique. Ce n'est pas une variable qui est déterministe, mais une variable qui est stochastique. C'est-à-dire variable stochastique, l'hypothèse testée sur cette variable, l'hypothèse testée sur cette variable, ce sera une hypothèse aussi stochastique. Ok? Alors, à retenir donc les deux hypothèses, les homa hétéroscédasticité, autocorrélation, que à la présence de les deux hypothèses, hétéroscédasticité et autocorrélation des erreurs, on doit réestimer le modèle avec une méthode, ماشي la méthode de moindre carré ordinaire, non, mais la méthode MCG, la méthode des moindres carrés généralisée. Ok, on va voir la différence entre les deux méthodes. Donc la méthode de l'MCG, vous la savez, mais la méthode des moindres carrés ordinaires, c'est quelque chose de nouveau, on va la voir. Alors, on a rappel sur les hypothèses qu'on a vues jusqu'à maintenant. Alors, on a deux hypothèses qui sont intéressantes pour nous dans le cas d'hétéroscédasticité et l'autocorrélation. Homa, l'hypothèse 4 et l'hypothèse 5. Hypothèse 4, c'est une hypothèse d'hétéroscédasticité, c'est-à-dire que l'espérance de E de t carré est égale à sigma de E, mais sigma de ET. Une fois une question de cours, il y a quand la question comme suit. Donc voilà, expliquer le problème suivant. Donc espérance de epsilon t au carré est égal à sigma carré de l'epsilon de t. De t égale à 1 jusqu'à n. Alors, comment vous allez expliquer ça? Je n'ai la réponse d'Yelcom. Expliquer le problème. Donc, premièrement, quel est le problème? Deuxièmement, comment le détecter? Troisièmement, quel est le cas favorable de problème? Qu'est-ce qu'on cherche?
Alors le problème maintenant, c'est quoi ça? L'écriture, elle est simple. Espérance, epsilon de t est égal sigma carré de epsilon. La question simple, voilà ici au carré, quelle est la différence? Eh bien, il y a de l'écriture ou il y a de l'écriture. Donc, la première écriture, maintenant que sigma carré de epsilon de t, ou la variance autrement de l'epsilon, est une fonction de quoi? Est une fonction d'une tendance, f de t. Par contre, le premier cas, sigma carré y de epsilon, elle est différente là, ce n'est pas une fonction d'une tendance. Alors, je n'ai où le problème finalement? C'est quoi le problème? واش عندنا سول تي، يعني عندنا تي وحده. راه on a une série de t égale à 1 jusqu'à n, ou bien de t égale à 1 jusqu'à la grande t. يعني une série temporelle ديال 20 عام ولا 30 عام. Donc espérance de epsilon carré est égale à sigma carré de l'epsilon de t. Et espérance de epsilon carré est égale à sigma carré de l'epsilon. Voilà. Si vous avez bien saisi les deux concepts, hétérocédacité et homocédacité, normalement vous devez me répondre. Je n'ai la différence, mais bien les deux écritures. Ce sont deux écritures, les homa qui ben bhal, ولكن ce sont la réflexion, ce sont différents. Deux écritures, les homa différentes. Vas-y. Vous êtes en... Ok. Alors le premier cas. Le premier cas. Espérance de epsilon de t est égale à sigma carré de t. هنا إلا لاحظتوا on a un problème, la variance, elle est expliquée باش. Elle est associée à une tendance. يعني مرتبطة بواحد la tendance. هاد la variance مرتبطة بune tendance. Vous avez compris? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que en fonction du temps, sigma carré de l'erreur change. مع الوقت هاد sigma carré de il change. C'est-à-dire tout simplement quoi? C'est-à-dire شنو غيكون عندنا؟ il change en fonction du temps. يعني pour t égale à 1, 2, 3, 4, un modèle de 4 périodes, donc vous aurez l'écriture suivante. Sigma carré de epsilon t, t égale à 1, epsilon 1 est égal, la différente bien sûr, sigma carré de epsilon 2, différente à la sigma carré de epsilon 3, différente à la sigma carré de epsilon 4. Je n'ai pas le problème maintenant. On a une hétérogénéité de variance. C'est-à-dire un problème de l'hétérocédacité. La variance est en fonction du temps. يعني la variance T1, يعني le résidu واحد
عنده variance مختلفة على في T2. T2 شنو فيها résidu 2. Donc signifié qu'aurait يكونوا مختلفين. D'où la première écriture, c'est un cas d'hétérosidacité. Directement. هاد la figure الأولى, la première écriture, c'est un cas d'hétérosidacité. Par contre, هنايا on a éliminé le T. هنا ما بقاش عندنا le T. ما واش ليتيروسيداستيسيتي ولا لوموسيداستيسيتي الا كانت ايكال راه اوموسيداستيسيتي واقيلا. Espérons. ليتيروسيداستيسيتي هي الا كانوا ديفيرون، الا كانت يعني لا فاريونس شونج. La variance, الا كانت l'espérance. ستابل، الا كانت ستابل يعني الا كانت لا فاريونس كونستانت Mhm. تكون عندنا هوموجينيتي يعني لوموسيداستيسيتي. Effectivement. والاخرى حيت سمعت انا قلتي العكس، قلتي لا. ليتيروسيداستيسيتي. قلت l'hétérosidacité على حيتاش عندنا التي. آه. Donc le T, راه le T c'est une variable. Variable. وي وي يعني جو سي. يعني epsilon de T. Donc epsilon de T, ou le résidu E de T. يعني E pour 1, E pour T égale à 2, E pour T égale à 3, E pour T égale à N. Donc هنا إلا عوضنا هاد T بلي 1 et le 2 etc. Donc يعطينا des variances في l'écriture, des variances اللي هما مختلفين. Mais il a éliminé, j'ai éliminé le temps. Sigma carré de l'epsilon. Sigma carré de l'epsilon. Sigma carré de l'epsilon. حتى واحد ما يقول لك هادو مختلفين. sont égales. يعني هادو هاديك تيغال هادي هادي تيغال هادي اكسيتيرا. دو هذا الموديل دابا مابقاش هيتيروسيداستيك ولا هوموسيداستيك. انا كنحاول نوصل لكم زعما ليدي لا ديفيرونس ما بين هاد لي دو زيكريتور كيبانوا بحال بحال ولكن راهم ماشي بحال بحال. La première écriture, c'est un cas d'hétérosidacité. La variance, il est en fonction du temps. La variance se change, en fonction du temps. La deuxième, c'est un cas d'homosidacité. Le temps maquinche. Sigma au carré de l'epsilon, quel que soit t. La deuxième écriture, quel que soit t. Ça marche. Mzien. D'abord, comment analyser ça matriciellement? Qu'est-ce qui se passe dans la matrice des résidus? La matrice variance, covariance des résidus. Donc, vous savez que la matrice variance, covariance des résidus, si on met un oméga, a de la matrice, on sait de diagonale qui connaît les variances. Donc, sigma carré de E1, sigma carré de E2, sigma carré de E3, حتى sigma carré de ET مثلا. في l'extra diagonale كيكونوا عندنا les covariances. Ça marche. هاد l'extra diagonale هاد لي فالور اللي عندكم هنا في l'extra diagonale بيان سور ماتريس سيميتريك يعني داكشي اللي كاين هنا غيكون لتحت. الا كانوا دي زيرو سينيفي كوا بالنسبه لكم نتوما؟ كوفاريونس غيكونوا ايكال زيرو. وي سينيفي كوا؟ بحال اش المهم ما فهمتش يعني. وي قلنا لي حيت كاينه لي لوتو كوريلاسيون لو نون اوتو كوريلاسيون دي زيرو. effectivement هادشي اللي بغيت نسمع. Effectivement. فوالا. Donc les covariances sont nulles, c'est-à-dire عندنا le non le cas ديال le non autocorrélation des erreurs. C'est-à-dire إلا كانت هذه une matrice diagonale, la matrice des variances directement كانت une matrice diagonale يعني في l'extra diagonale عندنا des zéros directement ما عندناش autocorrélation des erreurs. Par contre إلا كانت une valeur, une seule valeur من هاد لي فالور اللي كاينين في اكسترا دياغونال ديفيرون دو زيرو عندنا ان بروبليم دوتوكوريلاسيون. نعطيكم ان اكزومبل. كان عندنا هاد لا فالور هنا مختلفه ايكال ديفيرون دو زيرو. هاد لا فالور هنا فيها او 2 مع او 1 سيتادير غنلقاو اون اوتوكوريلاسيون ما بين لو ريزيدو او 1 او 2 يعني عندنا اون اوتوكوريلاسيون. مارش. دونك فوالا هذه لا ريفليكسيون فاش كيكون عندنا هاد لا ماتريس اون ماتريس دياغونال c'est-à-dire que si on a une matrice diagonale le cas c'est le cas d'une non autocorrélation des erreurs. Par contre, le cas où la matrice n'est pas une matrice, c'est-à-dire diagonale, c'est-à-dire l'extra diagonale, ce sont différents de zéro, il y a une seule valeur
سيسفي انك تكون عندك وحده ماشي بالضروره كلهم، غير وحده تكون ديفيرون دو زيرو. هنا عندنا اون اوتو كوريلاسيون. الا ما كانش دوردر 1 غتكون دوردر 2 دوردر 3 دوردر اكسيتيرا ديال دوردر تي. سا مارش. دونك فوالا هادو هما لو كونستان، c'est-à-dire فوالا زعما شنو غنفهمو من لا ماتريس دي فاريونس كوفاريونس دي ريزيدو. دونك لو بروبليم اللي كندويو هنايا سني با لوتوكوريلاسيون سي ليتيروسيداسيتي. الوغ امتى كندويو على اون هيتيروسيداسيتي في هاد لا ماتريس؟ امتى في هاد لا ماتريس غنبين بلي راه عندي اون بروبليم. دابا هاد لا ماتريس اللي كتبت دابا واش عندنا ان بروبليم ديتيروسيداسيتي ولا لا؟ الا كان كلشي الاكسترا دياغونال كلشي زيرو، وكان الاكسترا دياغونال انفيريور حتى هو لي ميم، راه ما كاينه ليتيروسيداسيتي. اه نقولوا مزيان ميرسي. ليكسترا دياغونال اشنو فيه؟ فيه لي كوفاريونس، يعني اوتو كوريلاسيون غيعطينا الزيروات. اها. انا دويت على يعني كاين ليتيروسيداسيتي. عندنا لا ماتريس سيميتريك، وي افكتيفمون. دونك غتكون عندنا ليتيروسيداسيتي. اه انت دابا اسي عبد الله، درتي خلطي ما بين جوج ديال لي كونسيبت، هيتيروسيداسيتي اوتو كوريلاسيون. فاش كندوي على ليكسترا دياغونال يعني لي كوفاريونس كيساويو زيرو، هنا كندوي على ليبوتيز ديال الاوتو كوريلاسيون، يعني واش كاينه واش ما كايناش اكسيتيرا. يعني هادشي كندوي عليه فليكس بلوبزيرفاسيون ديال ليكسترا دياغونال. سا مارش. ليتيروسيداسيتي كتبان سولمون في لو دياغونال، ما عندها حتى علاقه بالاكسترا دياغونال. الاكسترا دياغونال كيعطينا ايديا على لوتو كوريلاسيون. في لو دياغونال اللي فيه لي فاريونس، لا فاريونس هي اللي كنديتيكتيو بها ليتيروسيداسيتي ولا لوموسيداسيتي. باغ كونطخ لي كوفاريونس كنستعملوهم باش كنحسبوا لو كوفيسيون دوتو كوريلاسيون، لو كوفيسيون دو كوريلاسيون. دونك لي كوفاريونس كيعطيونا ايديا على لوتو كوريلاسيون ولا لو نون اوتو كوريلاسيون دي زيرور. سي عبد الله مزيان. هذاك عاود السي محمد، مازال ما فهمتش هذه القضيه اللي قلتي دابا. دونك قلت كو في ليكسترا دياغونال، هنايا في ليكسترا دياغونال كيعطينا ايدي على لو نون كوريلاسيون ولا لو نون اوتو كوريلاسيون ولا لوتو كوريلاسيون دي زيرور. علاش؟ حيت في ليكسترا دياغونال كاينين لي كوفاريونس، كاينين لي كوفاريونس ياك. وشنا هي شنا هي لوتو كوريلاسيون؟ اوتو كوريلاسيون هي لو كا فاش كتكون اسبيرونس ديال ابسيلون تي في واحد لا بيريود تي و ابسيلون تي بريم ياك ديفيرونت دو زيرو. هنا عندنا اوتو كوريلاسيون. اوتو كوريلاسيون بيان سور غتقول لي شنو هي العلاقه. حنايا كنقولوا لي فاريونس لي كوفاريونس فليكس تاع دياغونال، وانت كتقول لي اسبيرونس ابسيلون تي ابسيلون تي بريم. غنقول لك que في لي كوبل دي فاريابل الياتوار لا كوفاريونس ابسيلون تي بريم كتساوي اسبيرونس ديال ابسيلون تي بريم ياك موان اسبيرونس ديال ابسيلون تي فوا اسبيرونس ديال ابسيلون تي بريم. وكما كتعرف بلي ان هاد لي دو كيساويو زيرو. داكشي علاش ديريكتومون في لو كا ديال ايبسيلون كنكتبو ديريكتومون اسبيرونس ابسيلون دو تي ابسيلون تي بريم، ما كنكتبوش لا فاريون لا كوفاريونس. علاش لا كوفاريونس ما كاملاش فيها غير كتساوي غير هاد لا بارتي. دونك الا كانت ليسبيرونس دو ابسيلون تي بريم ديفيرون دو زيرو كنقولو اوتو كوريلاسيون يعني مختلفه ديفيرون دو زيرو. الا كانت هذه كتساوي زيرو كما كتعرف كو لا بتيت ار لا كوريلاسيون هي شنو؟ هي لا كوفاريونس ديال اكس مثلا y على لي كارتيب دو اكس و لي كارتيب دو y. امتى غتكون هاد ار ايغال زيرو؟ الا كانت لا كوفاريونس ايغال زيرو. سيتادير في لوكا ديالنا امتى غتكون هادي ايغال زيرو؟ هاد ار ديال او تي و تي بريم غتكون ايغال زيرو الا كانت هادي ايغال زيرو. سيتادير ما كايناش كوريلاسيون. الوغ الا كانت ليسبيرونس ديال ابسيلون تي بريم ايغال زيرو، هنا عندنا نون اوتو كوريلاسيون.
non autocorrélation. Ça marche. دونك نرجعو دابا السؤال هو كيفاش غنعرفوا هاد الشيء هاد لي دوز اكريتور من لا ماتريس. لا ماتريس دي فاريونس كوفاريونس قلنا في ليكسترا دياغونال عندنا لي كوفاريونس اوترومون دي ليسبيرونس ابسيلون تي بريم هي بحال بحال يا اما لا كوفاريونس يا اما ليبسيلون ليسبيرونس ابسيلون تي بريم. دونك الا كانت هاد لي فالور الا كانوا هاد لي فالور هنا شنو هنا لا فالور اللي كاينه بالغوج دابا سي ليسبيرونس ابسيلون 1 ابسيلون 2 هنا سي ليسبيرونس ابسيلون 1 ابسيلون 3 اكسيتيرا اكسيتيرا. سيدير الا كانوا هاد لي فالور كاملين اللي كاينين في الاكسترا دياغونال زيرو سينيفي كوا سينيفي بلي عندنا سينيفي كوا سينيفي كاين عندنا نون اوتو كوريلاسيون. effectivement non autocorrélation ولكن لحد الان باقي ما دويناش على الدياغونال باقي ما دويناش على الدياغونال اللي فيه لي فاريونس. في الدياغونال كاين غير لي فاريونس. دونك في لو دياغونال كيعطينا ايدي على ليتيروسيداسيسيتي. اشنو هي ليتيروسيداسيسيتي؟ خاص لا فاريونس ديال ابسيلون تي اوترومون دي كتساوي ليسبيرونس ديال ابسيلون تي بريم حيت لا بارتي الاخرى كتساوي زيرو خاصها تساوي سيغما carré de l'epsilon. Matriciellement, c'est-à-dire sigma carré de l'epsilon, identité. هاد identité شنو فيها في الدياغونال؟ واحد سي في واحد الاكس دياغونال ضد زيرو. c'est-à-dire في الاكسترا دياغونال غيكونوا دي زيرو يعني ما عندناش اوتو كوريلاسيون. وفي الدياغونال واحد مضروبين في سيغما كاري راه تعطينا نفس لا فالور ديال سيغما كاري pour l'ensemble des résidus. ياك نفس لا فالور ديال سيغما كاري pour l'ensemble des résidus. اللي هي هادي. يعني في لوكا امتى غندوي على هيتيروسيداسيسيتي؟ الا كانوا لي فالور اللي كاينين في هاد الدياغونال مختلفين. دونك سيغما كاري دو او 1 ديفيرونت على سيغما كاري دو او 2 ديفيرونت على سيغما كاري دو او 3 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هنا عندنا هيتيروسيداسيسيتي. باغ كونطخ الا كانوا بحال الا لي ميم c'est-à-dire عندنا بروبليم دو عندنا ما عندناش بروبليم ديتيروسيداسيتي عندنا هوموجينيتي دو فاريونس. مزيان. واضح السي محمد. يعني كنضربوا في ديك لا فاريونس ديال ليغور او كاري فوا لا ماتريس ايدونتيتي. Effectivement. Oui. Donc باش نريبريزونتي كما قلتي les deux hypothèses matriciellement باش نريبريزونتي les deux hypothèses matriciellement ياك كندير هاد l'écriture. Donc sigma carré de l'epsilon fois identité. Et لاحظتي oméga est égal. لاحظتي جمعت لي deux hypothèses جمعت بهم جوج. علاش؟ حيت ايدونتيتي شنو فيها دي زيرو في الاكسترا دياغونال. مثلا ناخذ ايدونتيتي دوردر 1 دوردر 3 باردون non 0 0 0 0 فوالا. خدينا هاد ليدونتيتي بيان سور فوا ان سكالير اللي هو سيغما كاري ديال ليغور هادي هي لوميغا. دونك هنا لاحظنا الا درنا لا مولتيبليكاسيون لا سيغما كاري دو ليغور غتكون في الدياغونال وغتكون نفس لا فالور. c'est-à-dire quoi كيفاش السي محمد؟ ما فهمتش السؤال. يعني تما راه غادي ندخلوا لا فاريونس غتبقى لنا في الدياغونال صافي. oui signifie quoi L'homogénéité, c'est هذه هي ليتيروسيداسيسيتي. l'homocydasticité homogénéité. هوموجينيتي oui effectivement ماشي ليتيروسيداسيسيتي. homogénéité. les tumeurs, c'est comme le différent. hétérosydasticité خصهم يكونوا ديفيرون. فوالا. مي هنا في هاد ليكريتور راه دخلنا حتى ليبوتيز دوتو كوريلاسيون دي فاسون انديريكت حيت لو دياغونال الى رديتو البال elle est égale à 0. C'est-à-dire quoi? Les covariances les résidus sont nuls. C'est-à-dire les corrélations qui m'ont que la covariance elle est produit des écarts-types. Pour moi, les la corrélation. Et là, quand la corrélation qu'est-ce qu'on 0, et là, quand la covariance égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une autocorrélation des erreurs. Bien.
Alors voilà la matrice que j'ai dit tout à l'heure. Donc la matrice oméga de E, c'est une matrice... C'est Mohamed. Oui. Il a les variances différentes Hein. وعندنا les covariances ماشي des zéros. Il a des variances différentes ou des covariances, mais différentes de zéro. Oui, différentes de zéro ما كيساويش صفر. ما كيساويش صفر. ما كيساويش آه. صفر signifie بلي عندنا un problème d'autocorrélation. Corrélation, oui. Oui. Ou les variances différentes signifie بلي عندنا hétérogénéité de variance, c'est-à-dire hétéroscédacité. Merci. Il est كانوا عندنا des variances اللي هما les mêmes avec des covariances nulles. هنايا عندنا homoscédacité مع non autocorrélation. Il est كانوا عندنا des variances بحال avec des covariances différentes de zéro. هنا عندنا homoscédacité ولكن عندنا autocorrélation des erreurs. Ça va, si Joël? Ça fait si Mohamed, merci. Bien. Donc, soit le modèle général, donc voilà le modèle général. yak. D'abord, le problème, comme j'ai dit, l'autocorrélation et l'hétéroscédacité. Je le problème que, فاش كنستيمي هاد le modèle avec une méthode des moindres carrés ordinaires, كنلقى que عندي un problème d'autocorrélation et un problème d'hétéroscédacité. غنشوفو كيفاش en utilisant les views غنقدروا نديتيكتيو هذا le problème d'autocorrélation et d'hétéroscédacité par la suite. Et لقيت هذا le problème. La question qui se pose, avec quelle méthode je vais réestimer avec le modèle. اش من méthode غنعاود نغيستيمي بها هذاك le modèle. هاد la méthode كتسمى بلي مسجي، كتسمى بلا méthode des moindres carrés généralisés. Alors, soit le modèle général, voilà l'écriture générale le modèle d'Anna, et après on a généré epsilon là, le résidu, d'où les hypothèses comme suit. Donc, les hypothèses, on a sigma carré, donc on a pardon l'espérance de epsilon de t est égale à 0 et la variance est égale à sigma carré fois une matrice oméga. Sigma carré fois une matrice oméga. Donc la matrice oméga c'est une matrice symétrique. Marche, matrice symétrique d'ordre NN, définie, positif et de plein rang. Donc la matrice normalement quand le logiciel. Donc la matrice اللي غتخرج اللي غناخدوها à partir de l'estimation كتدخل في la méthode de réestimation du modèle. هاد la matrice دابا الاولى اللي شدينا راه c'est une matrice obtenue par la méthode des moindres carrés ordinaires. ياك après كندخلها في le modèle يعني au lieu باش انني نستعمل le coefficient. Donc voilà باش نشرح لكم la procédure. Et je ferai la procédure et par la suite je vais faire le logiciel. Donc voilà, j'ai estimé le modèle de la méthode des moindres carrés ordinaires. J'ai estimé le modèle de la méthode des moindres carrés ordinaires. J'ai trouvé que bêta chapeau est égal à x prime x moins 1 x prime y. Avec variance de epsilon est égal à sigma carré fois une matrice oméga. Normalement, on a c'est une identité. Donc d'abord, une matrice oméga. L'oméga, il peut y avoir deux problèmes. Il peut y avoir un problème d'autocorrélation, un problème d'autocorrélation. Les deux problèmes. Alors, pour corriger les deux problèmes, on va essayer une autre méthode, il y a la méthode des moindres carrés généralisés. Donc, pour obtenir le coefficient, bêta chapeau des moindres carrés généralisés est égal à quoi? Est égal à x prime oméga moins 1 de la matrice obtenue de la méthode des moindres carrés. كيفاش حصلت عليها؟ كان appliqué بعدا la méthode des moindres carrés ordinaires. تنحصل على هاد la matrice. عاد كنجي في la méthode des moindres carrés généralisée كنستعمل هاد la matrice في l'estimation. Donc x prime fois oméga moins 1 x prime donc x
moins 1. Donc, il كنتو عقلتو في الأول كنا غير exprime x moins 1 fois exprime oméga moins 1 y. Voilà, هاد l'estimateur كيتسمى بان estimateur des moindres carrés, pardon, des moindres carrés généralisés. C'est-à-dire l'intégration de la matrice oméga, oméga moins 1 l'estimation qui atteint directement une solution de le problème le problème d'autocorrélation et le problème aussi de l'hétérosidacité. Ça marche? Et après, لأن كنكوريجيو داك ليطاب ديك لا ميثود ديال موندر كاري اوردينير لا ميثود موندر كاري جينيراليزي كتسمى effectivement. في اللوجيسيال تو سامبلومون عوض كتبرك على لا ميثود دي موندر كاري اوردينير باش اسيميتو. انتوما في اللوجيسيال غنجي في لا بروميير ايتاب غنستيمي بلا ميثود دي موندر كاري اوردينير غنمشي غندير لا فيولاسيون ديبوتيز ديال لو موديل غنشوفو ابخي باغ لا سويت كيفاش نديرو شي فيوز. دونك غندير لا فيولاسيون ديال لي زيبوتيز ابخي درت لا فيولاسيون دي زيبوتيز وجي تروفي بلي عندي ان بروبليم دوتوكوريلاسيون مثلا. دونك اشنو غندير تو سامبلومون غنجي في لا دوزيام ايتاب عوض ما نسيليكسيوني لا ميثود دي موندر كاري اوردينير انا سيليكسيونيتها في الاول عرفت بلي عندي ان بروبليم غنجي غندير لا ميثود دي موندر كاري كازي جينيراليزي باردون. ça marche باش كنغيستيمي وكنعاود ديتيكتي واش عندي ان بروبليم حيتاش بوتيتر انه ميم بعد سيغتان فوا واخا كتستيمي بان ميثود اون ميثود باردون دو موندر كاري جينيراليزي كتلقى مازال عندك ان بوتي بروبليم دو كوريلاسيون ولا ان بوتي بروبليم. دونك هنايا tout simplement غير باش تفهموا لو ريزونمون. اما هادشي راه ما كنديروش يعني براتيكمون في لوجيسيال راه ما كنجيش نستيمي بالموندر كاري اوردينير وكنجي كندير لا سوستراكسيون ديال هاد لا ماتريس وكنعاود ندخلها في نو tout simplement clique pour la méthode du moindre carré ordinaire et clique pour la méthode du moindre carré quasi généralisé ou la généralisé pardon. Oui, ils ont tous quitté. Ok. Bien, donc monsieur directement droit au but. Voilà. Alors, les tests de détection de l'hétérosidacité. Yak. Donc, alors, quels sont les tests de détection de l'hétérosidacité? Alors, on a premièrement le test de White. Le test de White. Le test White, je n'ai pas le raisonnement d'hier. Tout simplement, qui est régressé le E de T carré sur l'ensemble des variables explicatives. Ça marche? Qui est régressé le E de T carré sur l'ensemble des variables explicatives. Ok, chauffe. كيمشي لي فاريابل اكسبليكاتيف اللي هما سينيفيكاتيف. الا كان فاريابل اكسبليكاتيف سينيفيكاتيف c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire عندنا un problème d'hétéroscédasticité. Vous avez compris? هاد لو تيست وايت tout simplement شنو كيدير au lieu باش انه يريغريسي y en fonction des x كيجي كيريغريسي e de t carré en fonction des x x1 x2 حتى xk. إلا كان واحد من هاد لي فاريابل significatif directement il y a un problème d'hétéroscédasticité. Il y a un problème d'hétéroscédasticité. Voilà le raisonnement de White. Donc il est fondé sur une relation significative entre le carré des résidus et une ou plusieurs variables explicatives. C'est-à-dire quoi? La variable à expliquer le carré des résidus, E de t carré, ou les variables explicatives vraiment x1, x2, x3, xk, etc. Ok? Et après, on applique une régression multiple de la variable y par les variables explicatives. Voilà, une régression multiple par les variables y
Donc, باش نوصلوا لهاد les étapes, غنريغريسي بعدا y على l'ensemble des variables explicatives et après غنجينيري le e de t. La deuxième étape, on effectue une régression secondaire où la variable dépendante est le carré des résidus. Donc, انا شرحتها لكم. Donc, هاد le في la première étape غنريغريسي y على x1 x2 x2 t. غنجبد منهم, غنحسب منهم e de t, غنحسب le résidu. في la deuxième étape غنريغريسي e de t على x1 x2 x3. Si il y a واحد الكوفيسيون من هذوك les variables significativement différentes de 0, هنا on accepte l'hypothèse d'hétéroscédacité. هانتوما رخصوها في هاد les deux écritures, ما تحفظوش. Donc deux écritures. Étape 1, étape 2. هاد l'étape 1 pour quel objectif? باش انني ندير نجينيري e de t. Ça marche. Étape 2 كنريغريسي si واحد من هاد لي بيتا ديال هاد لي فاريابل ديفيرون دو 0 عندنا hétéroscédacité directement. صافي. الا كان واحد ياك اسمه محمد واحد سينيفيكاتيف ماشي نون سينيفيكاتيف خصو نكونوا اكسبتي اش 0 rejeter H0. Oui, effectivement. Pardon. Non, rejeter ou H0. Ok. Voilà, et après, donc voilà le test White, le test le plus utilisé pour la régression, donc le test de l'hétéroscédacité. Donc on a expliqué l'autocorrélation. Donc l'autocorrélation, on a expliqué un seul test اللي هو ماشي un seul test pardon كاين بزاف ديال لي تيست ولكن عندنا لو تيست اللي هو لو بلو utilisé مي هاد لو تيست راه il est limité. يعني هاد لو تيست ماشي ce n'est pas زعما ce n'est pas ماشي شي تيست اللي هو اللي important. علاش ليميتي؟ حيتاش كيعطينا لا ديتيكسيون دون اوتوكوريلاسيون. بعدا كنتيستيو به لوتوكوريلاسيون ولكن لا ليميت ديالو شنو هو؟ كيعطينا اون اوتوكوريلاسيون دوردر 1. Ça marche. C'est-à-dire que il se peut انه ما تكونش عندي اوتوكوريلاسيون دوردر 1 تكون عندي اوتوكوريلاسيون دوردر 2 وغيبين لك باللي ما عندهاش اوتوكوريلاسيون في الموديل ولكن لا غير انت حاجه استعملتي دوربن واتسون والدوربن واتسون كيديتيكتي غير اوتوكوريلاسيون دوردر 1 ياك ولكن في لو موديل راه عندك اوتوكوريلاسيون دوردر 2 وما ديتيكتاهاش ويسحب لك بلي ما عندكش اوتوكوريلاسيون. دونك كاينه اوتوكوريلاسيون. Vous avez compris. Donc la limite ديال لو دوربن واتسون هو كيديتيكتي لنا اون اوتوكوريلاسيون دوردر 1. Alors, le Durbin Watson, il s'applique à un modèle autorégressif d'ordre 1. Modèle autorégressif R1. Ça marche. Donc, la première étape, voilà, donc les étapes de Durbin Watson. La première étape, la première étape, bien sûr, je vais régresser Y à l'ensemble des X. X1, X2, X3, jusqu'à X4. Yak. Deuxième étape. Deuxième étape, غنجينيري غنحسب E de T, le résidu. Troisième étape, estimer un modèle autorégressif R d'ordre 1. C'est-à-dire E de T expliqué E de T moins 1. Les modèles dynamiques en économétrie. C'est les modèles dynamiques. ماشي les modèles statiques. هادشي اللي كنقراو اللي قرانا حنا الان دابا كيتسموا بلي موديل ستاتيك. كيفاش موديل ستاتيك؟ موديل ستاتيك هو فاش كيكونوا لي فاريابل فاش كنقول لك y t اكسبليكي ب x de t ou bien x1 de t ولا x de t plus z de t. هنا لاحظتوا لي فاريابل لو بي اي بي مثلا اكسبليكي بلانفيستيسمون في كل بيريود في لا بيريود ديال 2020 l'investissement ou la croissance pardon la masse monétaire مثلا في 2020. Par contre نقدر نقول لك que le PIB ديال هذا العام il est expliqué بالانفستيسمون ديال العام اللي فات. Donc y de t expliqué ب x de t moins 1 ou la masse monétaire ديال العام اللي قبل منه. Donc z de t moins 2. دونك هنايا هادو كيتسموا لي موديل ديناميك. هنا ما بقاش ان موديل ستاتيك. علاش؟ حيت لي فاريابل ما كاينينش في نفس لو نيفو كاين ان ديكالاج. دونك y دو تي y كاين في لو نيفو تي x كاين في t moins 1 و z كاين في t moins 2. دونك هذا سي ان موديل ديناميك ما بقاش ان موديل ستاتيك.
Ok. Après, on a donc كنقسميو هاد لو موديل كنقسميو هاد لو موديل دونك موديل اوتوريغريسيف مزيان بعدا فاش ذكرناه موديل اوتوريغريسيف تو سامبلومون لي موديل اوتوريغريسيف ولا لا فامي ارما هما لي موديل فاش كيكون عندنا اون فاريابل واحد لا سيري y دو تي في لي سيري تمبوريل اكسبليكي بنفسها مي ماشي ب y تي بلو باسي ديالها اكسبليكي bleu passé ديالها c'est-à-dire quoi y de t شنو هو لو باسي ديالو دونك y de t لو باسي ديالو هو y t moins 1 ياك بلس y t moins 2 y t moins 3 مثلا هذا كنسميوه y t شحال خديت مني شحال خديت من باسي خديت 3 باسي دونك هذا سي ان موديل اوتوريغريسيف كنسميوه موديل ار دوردر 3 ياك هنا علاش قلت موديل ار دوردر 1 حيت عندنا تي موان 1 ok donc on estime un modèle autorégressif d'ordre 1 e de t expliqué par e de t moins 1 plus epsilon t ça marche ou la v de t autrement et après كنحسبوا la statistique ديال دربن واتسون donc après donc on a la première étape et l'estimation ديال الموديل العادي après كنحسب من لو موديل العادي في لا دوزيام ايتاب كنحسب او دو تي في لا تروازيام ايتاب كنحسب او دو تي او تي موان باردون في لا تروازيام ايتاب كنستيمي لو موديل اوتوريغريسيف دوردر 1 دونك او دو تي اكسبليكي ب او تي موان 1 بلس في تي لو ريزيدو ياك après كنحسب دونك لي زيبوتيز شنو هما اش 0 رو égale 1 H1 et la marque les hypothèses pardon égale à 0 égale à 0 et ρ différent de 0 ok il est qu'un ρ égale à 0 il est qu'un هذا égale à 0 signifie quoi signifie que le résidu ديال ET ما مرتبطش بلو résidu ديال ET moins 1 tout simplement le résidu ديال ET ما مرتبطش بلو résidu ديال ET moins 1 ok par contre il a qu'un différent de 0 يعني كاين واحد الارتباط ما بين ET و ET moins 1 هذا الارتباط يا اما يكون بوزيتيف يا اما يكون نيجاتيف ok الدقيقة مهمة ديك في تي غير عوض ما كتب او دو تي ابسيلون دو تي كتب في تي بحال هي ايبسيلون دو تي نيت ياك ابسيلون دو تي غير حاجه جديده كتبت ابسيلون دو تي في الموديل الاول ابخي كنحسب لا ستاتيك دو دربن واتسون هاد لا ستاتيك ديال دربن واتسون شحال كتساوي هي لا سوم ديال او تي موان او تي موان 1 كاري سور لا سوم دو او تي كاري ياك هاد لو دربن واتسون عنده 3 انتربريتاسيون باش ما ندخلش معكم في باش ما تمشيوش في لي ديتاي حيت لا دربن واتسون الي ليميتي فيه واحد لا زون كتسمى بلا زون دو يعني لا زون دانديتيرميناسيون ياك ديال لا دوت هو اللي كاين ديفيرون فيه لا زون لا زون دو دوت فاش ما كنعرفوش واش عندنا بروبليم ولا ما عندناش بروبليم داكشي علاش هاد لي زانتربريتاسيون كاملين اللي هنا اختزلناهم في 3 كا دانتربريتاسيون الا كانت لا ستاتيستيك ديال دربن واتسون قريبه لجوج قريبه ل2 ياك قريبه ل2 هنا كنقولوا بلي ما عندناش نو اوتو كوريلاسيون ياك الا كانت دربن واتسون صغر من جوج عندنا اوتو كوريلاسيون بوزيتيف وإلا كان دربن واتسون كبر من جوج هنا عندنا اوتو كوريلاسيون نيجاتيف كبر هي اللي كتكون نيجاتيف اوكي دونك 3 انتربريتاسيون خدوهم كوم زعما كيما هكا دونك دربن واتسون ايغال 2 دربن واتسون انفيريور 2 دربن واتسون سوبيريور 2 ça marche
Voilà, هذا هو le test utilisé pour l'autocorrélation. Finalement, les conditions d'utilisation, bien sûr, هاد le ضرب نواتن عنده واحد les conditions. من هاد les conditions خص لا تكون كبروا من 15، خص لي ريزيدي يكونوا سوي اون لوا نورمال، هي ليبوتيز اللي هي بعدا فورت. الا ما كانش عندك لا نورماليتي ما عندكش الحق تستعمل ضرب نواتن، ça marche. اي اوسي دونك خاص يعني تكون عندك اوتو كوريلاسيون، تبغي تكون يعني لي كونديسيون يعني تبغي ديتيكتي اون اوتو كوريلاسيون دوردر 1. يعني الا كانت عندك اوتو كوريلاسيون دوردر 2 راه ما غاديش تقدر ديتيكتيها بلو درب نواتس. اوكي دونك فوالا هادشي راه il est très très important. ça marche. حيتاش باغ لا سويت هانتوما دابا ساليت معكم ليكونوميتري جينيرال ياك. دابا غتدخلوا فيما يسمى بليكونوميتري دي سيري تومبوريل. دونك اول ايطاب سي لا ستاسيوناريتي، دوزيام ايطاب لا فامي ارما ياك، ابري فا في سي ام ار تي ال. هاد الشيء كامل بازي على هاد لي زيبوتيز. فين ما مشيتي كتلقى هاد لي زيبوتيز خصهم يتيستاو. سيتادير كوا جو كان انفيتيكم انكم تمشيو تقراو كثر على هاد لي زيبوتيز. مارش. Pour moi, l'économétrie, la base de l'économétrie en général, soit le panel, les séries temporels, n'importe quoi, on a la régression simple multiple et les hypothèses. Ça marche. حيتاش هذاك الشيء toujours كيتعاود في l'économie. toujours كنسيبوزيو بلي عندنا دي ريلاسيون لينيير ما بين لي فاريابل، وما حدنا كنديرو بلس ما بين لي زيكس سوا اون بانيل سوا اون سيري temporelle، راك غتحتاج لا ريغريسيون سامبل مولتيبل. وهذه هي اللي اللي كنبغيو نوصلوا لي كوليك. هذه هي اللي كنبغي نوصل لكم. ما حدك كدير دي بلس ما بين لي فاريابل، ما حدك غتحتاج لا ريغريسيون سامبل مولتيبل، وغتحتاج لا فيولاسيون دي زيبوتيز، حيت باقي ما خرجتيش في لو كادر ديال لي موديل لينيير. اون ايكونومي باردون كنستعملوا توجور دي موديل اللي هما لينيير لا بلوبار، يعني 90% ولا 95% كاع. صافي بيان. تبغيو نديرو ابليكاسيون في فيوز دانتربريتاسيون ولا صافي؟ سي محمد، غير الحصه الاخرى ما كنتش حاضر، واش انونسيتيها ولا مازال؟ حتى هذاك النهار في السيد صراحه. لكن واخا الله يجازيك بخير. هذاك النهار بديت وتقطع علينا الضوء. ماشي مشكل. كاين دابا في هادشي السي محمد ياك هادشي اللي كاين في هاد لابارتي. والله ما فهمتك السبب. قلت لك واش هادشي اللي بقى في هاد لابارتي صافي هادشي اللي كاين. الله جل البركه. فوالا بغيتو نديرو ابليكاسيون في ان لوجيسيال، بغيتو عرفتي لنا واحد شويه على حساب اي فيوز ولا باش نتعلموا ليها شويه. صافي نديرو ابليكاسيون. فوالا دونك دابا نحاولو نديرو هادشي كامل اللي درنا اوني 5 اوني 6 un petit logiciel, un petit truc. Un autre, واحد الحاجة أخرى très importante. دابا كاين اللي كيكون عنده ان بروبليم دو لوجيسيال، كيقول انا شوف ما كنعرفش اللوجيسيال هذا ما هذا. انا بور موا شي واحد كيعرف داكشي يديرو سور بابي، يعني عارف شنو فاهم. هانتوما الا لاحظتوا قرينا 3 شهور في اس 5 و 3 شهور دابا غنكملوها ولا شهرين في اس 6 باش نديرو واحد 4 ديال لي كاز با بلوس في هاد لو لوجيسيال. سينيفي كوا؟ سينيفي كو لوتي لابليكاسيون ماشي مهمه اكثر من لي فوندمون اللي غتقرا في لو بابي. ça marche. يعني autrement راه vous n'allez rien faire بان لوجيسيال سون فوندمون. ما عندك ما دير بواحد لوجيسيال الا ما كانش عندك شي حاجه اللي في راسك. ها انت كاع انا كاع تيليشارجيت فيوز حطيتهم انا ما عارفش شنو هي لا ريغريسيون سامبل مولتيبل، شنو غندير؟ شنو غنوصل؟ مارش. دونك لو طون اللي غنضيع في لو فوندمون كثار من لو طون اللي غنضيع في اللوجيسيال. هادشي دابا شوف شحال فاش درنا 5 شهور، غنديرو دابا في 5 مينوت.
Voilà. Alors, donc, premièrement, première étape, importer la base de données. Yak. Importer la base. سي محمد عافاك قبل ما تبدا ذاك النهار لقيت بالنسبه لاباز دو دوني Uh-huh. واش كتحطها في اكسل نيت وكتامبورتيها حيت ما كندير هنا في الار ما كتبغيش تامبورتا ليا لاباز دو دوني في الار. اه لا لا غتمبورط انا نشوف. كتحطها في واش اكسل بيان سور. كاينه هي ما تبدل ليها لا يعني السميه ديالها عادي يعني اكسل فيشي عادي السميه ديالو عادي اه كتحطو في البيرو ولا في الدوسي وكتامبورتيه نيشان اه عادي ها هي لا باز دوني دابا عندي في شي اكسل، اها وغنامبورتيها ديريكتومون في شي اكسل ديالها زعما في اير، في اير نيت. فوالا انا نشوفو في اير. اخويا ما بغاش تعطي لي انا كنت نبغي نامبورتي واحد اه انا نقول لك علاش. انا نشوفو، انا ندير معاك فيوز ونرجعو للاير. فوالا ها هي لا باز دوني عندي في لو بيرو، يعني سو فورما اكسل. Ça marche. Après, importer from file. Voilà, et des étapes اللي هما باينين. Et après, directement, la direction ديال la, يعني pardon, البلاصة فين كاينة la base de données. La base de données سميتها C3X1. Ça marche. Importer. Voilà, directement, كنشوف les étapes. كنشوف les étapes. هنايا c'est le nom. Ça marche. هنايا l'espace، يعني لا زون فاش كاينه هاد لا. ça marche. يعني من A1 حتى D15. ça marche. دونك لا زون فاش كاينه هاد لا بارتي في اكسل. سويفون. ابخي هنايا كيعطيني لا ديسكريبسيون. واش هاد لي تيتر اللي عندك الفوق، هاد الاكس 1 y x 1 x 2 ce sont des names, c'est-à-dire des noms, des descriptions, des scape row. Ça marche. Donc voilà هادو يعني واش دي نون اكسيتيرا. بيان سور هادو ce sont des noms des variables. Donc نخليهم نون name. Suivant. Après, donc voilà, هنايا c'est pour NA, donc les valeurs manquantes. يعني certains fois كيكون عندك des valeurs manquantes في la base de données وكتحتاج انك سوا تسوبريميهم سوا يعني ان مانجمون، يعني دير واحد المانجمنت ديال لي فالور مونكونت اكسيتيرا. حنا ما عندناش دي فالور مونكونت دونك ديريكتومون سويفون. دونك هنا الا لاحظتوا لا فونيتر كتمشي وكتعاود ترجع. علاش كتمشي وكتعاود ترجع؟ تو سامبلومون لو فيوز كيديتيكتي لا ستركتور ديال لا باز دوني دون فاسون اوتوماتيك. مارش. اشنو كنعني بلا ستركتور؟ شنو هي لا ستركتور ديال لا باز دوني؟ شفنا 3 ستركتور، يا اما تكون بانيل، يا اما تكون سيري تومبوريل، يا اما تكون كوب انستانتاني. دونك هنايا بازد ستركتور، يعني لا ستركتور دو لا باز دو دوني. دونك dated regular frequency, c'est-à-dire les séries temporelles, dated specific by data série temporelle, dated panel, donc les données de panel, une dated with ID series, c'est-à-dire les données de coupe instantanée, يعني ID, c'est-à-dire les individus, ça marche. Donc c'est-à-dire les coupes instantanées ou une donnée de coupe de transversale. Et après, tout simplement, donc on a la détection automatique, finish, no. Ça marche. Donc voilà, هو عطاني les 4 variables y, x1, x2, x3. مزيان. كتسمعوني مزيان؟ متبين معك السي محمد. Ok, donc y, x1, x3. Ça marche? Y, x1, x2, x3. Alors, première étape, تقدر donc bien sûr des statistiques descriptives. Donc open, هنايا open as group, c'est-à-dire يعني تعطيني لا باز دوني دي جروب، يعني ما تعطينيش كل فاريابل بوحدو، عطيهم لي في ان سول في ان سول فيشي. سي كوم سا. دونك ابخي فيو نقدر برومييرمون ناخد دونك دي سبيتشي، c'est-à-dire لا باز دو دوني. ابخي جراف. هذيك السي محمد رجع لهذيك قبل ما تافيشي هاد لا فونيتر الاخرى. اوكي. كيفاش باش نسجلها؟ open اوبن as group. اوبن اس ياك yes as group. اسكرو hein. صافي. Voilà.
دونك بروميير ايتاب تقدر دير دي غراف باش تشوف لا فيزواليزاسيون ديال هاد لي فالور ديال هاد لي سيري. ça marche. دونك نرجعو. دونك غراف فيو، انت عندك سبيتشيت هو هذا، هما ديال لا باز دوني، كدير فيو غراف. دونك بروميير ايتاب قبل كاع هذه بحال ليكسيل نيت. ايفيكتيفمون كاع لي لوجيسيال كيخدموا بالالغوريثم ديال لي ماتريس، يعني كيخدموا بلي ماتريس، يعني في الداخل ديالو راه سيت ان اكسل. فوالا كتشوف بعدا ليفوليسيون ديال لي فاريابل ديالك اكسيتيرا. دونك بيان سور لي غراف راه فيهم بزاف ديال يعني على حسب انت شنو باغي، مي هو كتعطيه ديتيكسيون اوتوماتيك، يعني كيعطيك دي غراف اللي هما بازيك. هذا سيت ان غراف بازيك. كيكونوا سيركولير، كيكونوا دياغون، كيكونوا effectivement. باتون ايتترا يعني. Effectivement. Donc, après, donc on a joué le spreadsheet. Spreadsheet, voilà. Donc, après, ma catégorie, tu peux dire des descriptifs stats, c'est-à-dire des statistiques descriptives. Il y a deux options. Il y a comme sample, common sample, c'est-à-dire quoi? Je mets les statistiques descriptives des variables qui sont un tableau, ou là, tu as un tableau de la variable individuelle sample. Donc, comme sample. Voilà, là, tu as un seul graphe, un seul tableau. Par contre, individuel, tu as des tableaux qui sont différents. Attends, je vais supprimer des... Normalement, elles sont mises واحد بواحد. Je pense que حيت la base de données de façon globale هذاك الشيء تعطيهم ليا في كاملين في ان سول تابلو. اوكي. عرفت شي بغيت نقول لك، ياك ما ترجع لديك ليطاب فاش عطيتي effectivement يعني ما عندهمش اس جروب. effectivement. اي فوالا. Bien. Donc après, donc il y a plusieurs choses. دابا شتي هذا لو بروبليم. حنا دابا فاش ضيعنا 5 شهور 6 شهور، يلا دابا يلا عارفين غراف و ستاتيستيك ديسكريبتيف. دابا الا جيت معاك لتحت كونتيغراسيون ما غاديش تعرف شنو كندير، جرانجر كوزاليتي ما غاديش تعرف شنو كندير، يونيتروت ما غاديش تعرف شنو كندير، لوغرون في كوفارينس ما غاديش تعرف شنو كندير، كروس كوريليشن ما غاديش تعرف، كوريلوغرام ما غاديش تعرف شنو كندير. ستادير كوا ستادير قبل ما تجي تابليكي في انوجي خصك تبدا دير ان ايفور، تمشي تاخد شي كتاب وتبدا تقراه اكسيتيرا باش تميتريزي، عاد كترجع للبراتيك. غير باش فهمنا في اس 1 الا عقلتو، باش فهمنا لا موين ها هي حسبها في جوج ديال الثواني، باش فهمنا لا موين ولا ميديان هادوك لي كيفاش كنحسبوهم. سي كاستيت. فوالا هو عطاهم لك في ان سو. سادير كوا سادير داكشي اللي غتبدا تعذب راسك في ان لوجيسيال وانت باقي ما قاريش لي فوندمون. قرا لي فوندمون من الاولين عاد جي ابليك. اون فوا هاد انتوما لاحظتوا غتبدا تكتشف شي حوايج بلا ما يوريك حتى واحد، هما كوريلاسيون عارفهم بعدا بلي كاينين في هاد البلاصه. ابخي اون فوا تقرا غادي غاتابليكيها ديريكتومون. فوالا باش ما تعطلوش. دونك نمشيو ديريكتومون ليستيماسيون. اوكي. دونك قبيله شنو درت دابا؟ اشنا هو لا فاريابل اكسبليكي ايغريك ياك؟ غنسيليكسيوني هو الاول وغنبرك على كونترول، غندير x1 x2 x3 ياك لوردر ديال لي فاريابل. بيان سور دابا لو موديل هنا غيكون y اكسبليكي ب x1 x2 x3. دابا غندير y x3 x2 x1. دابا ليكريتور غتكون y اكسبليكي بيتا 0 بيتا 1 x3 بيتا 2 x2 بيتا 3 x1. يعني لوردر اي تري امبورطون. حنا نمشيو بلوردر ديال لي فاريابل. y هو الاول لا فاريابل اكسبليكي x1 x2 x3. اوبن هاد المره ما غاديش دير اوبن از جروب، غدير اوبن از ايكويشن. اوبن از ايكويشن c'est-à-dire اوفرير هاد لي دوني مي باغ ايكواسيون. هانت هاد ليكواسيون هي هادي لا سبيسيفيكاسيون. دونك لا سورتي شنو غيكون فيها؟ غتكون عندك بعدا x لو كوفيسيون اسوسيي x1 après le coefficient associé à x2 après le coefficient associé à x3 la constante هي الاخر. ça marche مزيان. دابا هنا فين كاين لو تروك. هادو شنو هما؟ هادو سو سون لي ميثود ديستيماسيون. حنايا شنو كنستعملو؟ لا ميثود لاست سكوير. لاست سكوير هي لا ميثود دي ام سي او. اوكي. عندنا لا ميثود تو ستيج لاست سكوير، لا ميثود
le moindre carré, double moindre carré. GMM, la méthode des moments généralisés. La méthode Arch, autorégressive conditionnelle hétérostaticité. La méthode GLM, General Linear Model. Generalized Linear Model, pardon. La méthode, la méthode مثلا اللي شفنا قبيله la méthode quantigration ou bien integrate quant data. La méthode مثلا ديال اللي شفنا قبيله ديال la méthode ديال les moindres carrés quasi généralisés etc. Donc هنايا كيفي كتسبيسيفي la méthode, c'est-à-dire quoi? Il a لقيتي une méthode, il a لقيتي بلي les estimateurs obtenus par la méthode des moindres carrés ordinaires ne sont pas convergents. Vu il y a un problème de d'autocorrélation, pardon, ou la d'autocorrélation, هنا غتجي غتغيسيمي بلا méthode ديالاش la méthode des moindres carrés quasi généralisés. Tout simplement. ولكن الا ما كنتيش فاهم لا ميثود دي موان كاري كازي جينيراليزي شنو هو الفونكسيونمون ديالها بيان سور انت ما غتعرفش شنو كدير. فوالا بروميير ايتاب بروميير باردون ميثود هي لا ميثود دي موان كاري اوردينير. اوكي فوالا هادو هما لي سورتي. حنا دابا اوني في ان ترافاي يعني في ان ترافاي ديال الميموار. انت قبل ما تانتربريتي هادشي شنو غدير؟ غتمشي غتيستي على لي زيبوتيز. سوبوزون جيتي ريجي كتبتي 15 باج على لي زانتربريتاسيون ديال هادشي ياك عاد مشيتي تيستي لي زيبوتيز ولقيتي بلي عندك ان بروبليم في لي زيبوتيز. يعني شنو؟ يعني هذوك لي زانتربريت هذيك 15 الباج اللي كتبتي في داك البروجي دو فان ديتود مشات تو سامبلومون حيت عندك ان بروبليم حيت هذوك لي كوفيزيون اللي انتربريتيتي راه غيتبدلوا فاش غتكوريجي هذاك لو بروبليم اللي عندك. يعني قبل ما تكون انتيليجون قبل ما انتربريتي سير بعدا تيستي هاد لي زيبوتيز مزيان. عندنا واحد لابارتي سميتها فيو. هنايا فيو غادي تلقاو بزاف ديال لي زوبسيون. بروميير اوبسيون لا ريبريزونطاسيون c'est-à-dire quoi عطيني ليكواسيون ديال الموديل هادو او ليو باش يعطيك ان طابلو هادي سي ليكواسيون دو لا دروا داجوستمون ولا ليكواسيون لي غريك شابو هي هادي ça marche. après عندنا les coefficients label c'est-à-dire quoi le degré ديال les coefficients x1 x2 x3 c'est la constante etc. Après عندنا les résidus donc actuel fitted residual table. Voilà هادو هما les fluctuations ديال les résidus ça marche. et après إلا ما بغيناش في table نقدر ناخدو في graph ça marche. après on va expliquer هادشي. Après, ce qui est important pour nous, c'est les hypothèses. Alors, on a une hypothèse. La première hypothèse, est l'hypothèse de quoi? D'autocorrélation. مثلا, serial correlation LM test. Serial correlation LM test. كيعطيك هاد لو تيست هذا. هاد لو تيست شنو هو؟ Donc, le test de corrélation. Donc, le test qui est le test Broch-Godfrey. Ça marche? Le test de Broch-Godfrey. Le test de l'interprétation dialogue, c'est la probabilité associée à observation fois R square, c'est-à-dire R observation, c'est-à-dire le nombre d'observations fois le coefficient de corrélation, le coefficient de détermination. La probabilité associée, ça sera supérieure à 5%. Donc, puisqu'il est supérieur à 5%, on accepte l'hypothèse H0. ها هي كيعطيها لك هو هنا نيشان كيعطيك ليبوتيز اللي بازا عليها باش يعطيك لو تيست نو سيريال كوريليشن يعني ما عندناش اوتو كوريلاسيون دي زيرور مارش يعني ما عندناش اوتو كوريلاسيون ديال لا سيري دي زيرور مارش. دونك فوالا هنايا on a bien sûr d'ordre 1 d'ordre 2 pardon d'ordre 2 ça marche. donc هنايا l'interprétation elle est très simple. après غنجي غنتيستي مثلا l'hypothèse ديال l'hétérosidacité. Hétérosidacité test. On a plusieurs cas du test. Harvey, Arch, auto-régressif, conditionnel, hétérosidacité, abréviation, White, etc. Donc, on a White اللي خدمنا به قبيله. Voilà. هذا هو le test White. هادو هما les variables explicative pardon. ou la variable explique شنو هو dependent variable هو لو ريزيدو ريزيد او كاري هو لو ريزيدو او كاري لاحظتي. دونك داكشي اللي درنا قبيله هنا احنا لقيناه هنا سينيفي كوا خصني نفهم الفوندمون عاد البراتيك
Tout simplement باش كنعرف بلي عندي ان بروبليم دوتوكوريلاسيون ولا لا كنجي كنشوف لا سينيفيكاتيفيتي ديال هادو. دونك الا لاحظتوا هنا لي بروبابيليتي كاملين ديال هادو كبر من 5% سينيفيي ولا لي تي كالكولي ديالهم كاملين صغر من 2.10 يعني تي كالكولي ديال ستودنتس دونك ماشي سينيفيكاتيف يعني on accepte H0 c'est-à-dire ما عندناش ها هي nulle hypothesis nulle hypothèse ou l'hypothèse nulle هي homocidacité c'est-à-dire quoi il y a une homocidacité في le modèle. Après نقدر هاد l'homocidacité نديتيكتيها l'hétérocidacité pardon نديتيكتيها من la corrélation نقدر نديتيكتيها من la corrélation la corrélation ديال la fonction d'autocorrélation la fonction d'autocorrélation là من le corrélogramme اللي هو هذا si هاد لي bornes هاد لي valeurs هاد لي bâtons ديال l'autocorrélation إلا كانوا في l'intérieur ديال l'intervalle de confiance signifie بلي ما عنديش autocorrélation ça marche بلي ما عنديش autocorrélation donc انا لاحظتي هاد لي bornes كاينين في l'intérieur signifie quoi signifie بلي ما عنديش autocorrélation وهذاك الشيء اللي لقينا بار تيست بلو تيست ديال بروش غودفري هذاك هو لو ريزولتا اللي لقينا. Après نقدر aussi détecter l'autocorrélation l'hétérocidacité pardon le corrélogramme met des résidus au carré يعني la variance autrement espérance de epsilon t au carré إلا كانت le espérance de epsilon t au carré les autocorrélations ديالهم في l'intervalle de confiance في الداخل ديال هذا l'intervalle de confiance signifie بلي عندي une homocidacité داكشي اللي لقينا داكشي اللي كونفيرمينا بلو تيست. Ça marche. Finalement, on a une autre hypothèse liée à la normalité. Mais que je ne dois aller à l'autocorrélation ou l'hétérocidacité, mais je dois aller à la normalité. La normalité est basée sur le juge des trois les statistiques, les trois les critères. Skewness. Donc le skewness et le Cortuses et le Jark-Bera. Donc il est quand la probabilité ديال le Jark-Bera supérieure à 5% هنا كنقولوا بلي عندنا le cas عندنا la normalité عندنا يعني la fonction de densité ديال les résidus prend la forme du loi normale. Ça marche? La fonction de densité ديال les résidus prend la forme du loi normale. Donc voilà هادشي كنديرو في le R. Donc الا لاحظتي دابا puisque le modèle يعني il est في يعني كاع لي زيبوتيز اللي شفنا ما عندناش ان بروبليم دونك تو سامبلومون دابا نقدر نرجع نانتربريتي لي كوفيسيون نانتربريتي لو موديل دون سا غلوباليتي لي كوفيسيون دو كوريلاسيون اكسيتيرا سا مارش فوالا هادي هي لو ترافاي فوالا ديال لي دو سيمستر في لو فيوز في لو ار بون غير لو بروبليم ديال لامبورطاسيون دو لا باز دوني سمعني سهله